أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. À plus de 5 kilomètres de la France se trouve la Gambie, un pays de l'Afrique de l'Ouest, enclavé telle une langue dans la bouche du Sénégal. Le pays compte plus de 2 millions d'habitants, bien que la Gambie soit 19e au rang des pays les plus pauvres du monde. Il renferme une richesse dans l'apprentissage et l'enseignement du Coran. À l'ombre des demeures luxueuses, les centres de Coran pullulent dans les 4 coins du pays. De la petite pièce au grand masjid, tout est bon pour établir un centre où des familles entières apprennent le livre saint, même parfois dans des conditions assez difficiles. Dans cette série de vidéos, nous allons à la rencontre des petits chouyours de demain, dans un pays où tout est à reconstruire. Le thé est la boisson favorite en Gambie. Vous avez sûrement vu les hommes locaux réunis autour d'une petite théière. En Gambie ou dans les pays voisins en Afrique de l'Ouest, c'est toute une histoire, un passe-temps bien aimé de la population. C'est aussi un prétexte pour bavarder autour de ce thé vert chinois chaud, incroyablement fort. La Gambia Ferry fournit des services transfrontaliers pour les passagers et les marchandises à des points de passage le long du fleuve Gambie, Banjul-Bara et Transgambie étant les plus importants. Les points de passage de Banjul à Bara relient la rive nord à la capitale de Banjul, tandis que la Transgambie sert de lien vital entre le nord et le sud du Sénégal et la route plus large. La Gambie est un pays multiethnique. Les principaux groupes ethniques sont les Fula, les Djola, les Mandinko, les Wolof et les Sarakoulé. Aucune partie de la Gambie n'est réellement habitée par un seul groupe ethnique. Au contraire, ils vivent en harmonie. Cette habitation étroite conduit à un partage de nombreux traits culturels entre ces différents groupes, ce qui a conduit à un mouvement vers une culture nationale gambienne. Les Wolof et les Mandinko sont les principaux groupes ethniques. Les Wolof vivent principalement dans la capitale, Banjul. Les Mandinko sont le plus grand groupe ethnique du pays. Ces groupes représentent l'ancien empire des Wolof dans la région. L'anglais est couramment parlé par les membres de tous les groupes ethniques car c'est la langue officielle du pays. Chaque groupe ethnique parle également sa propre langue, son dialecte. L'harmonie entre les groupes ethniques est la règle générale, à tel point que la Gambie est considérée comme un creuset de groupes ethniques ouest-africains. Abadan ahadun
Bararati Shara Hakhosiya Toba Kontuan Donc vous voyez ici donc ils apprennent un peu comme la méthodologie du Maroc, donc sur les tableaux en bois. Donc le shir leur écrit sur les tableaux et ensuite ils apprennent. Et souvent je sais qu'au Maroc ils apprennent par cœur au niveau de la mémorisation et également ils apprennent au niveau de l'écriture. Voilà. Donc là c'est pas des feuillets, c'est pas des feuilles, du papier, mais un tableau. نحن هنا نبدأ بالتعليم على اللوح. على اللوحة ما شاء الله الله يبارك. نحن نستعمل اللوحة. هذا ممتاز. هذه هي الوسيلة الأولى. سبحان الله. للدراسة. نعم. للدراسة اللوحة. نحن ندرس على اللوحة. نعم هذا أفضل من ألف الدفتر. إلى ياء. نعم. كل الدروس الحروف. سبحان الله. الدرس الأول، الدرس الثاني، الثالث، رابع، خامس، سادس. نعم. من فتحة، كسرة، التنوين، السكون، المد واللين وهكذا التدريبات كذلك. القرآنية. نعم. يدرسون كل هذه على اللوحة. على اللوحة ما شاء الله. ثم إذا كما نمتحنهم. نعم. نمتحنهم. نعم. من كان جيدا في الحفظ والكتاب والتمييز. نعم. مباشرة يدخل في القرآن. في القرآن. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا
ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وندرس أيضا الدروس الأخرى الكتب الأخرى غير القرآن. ما شاء الله. القرآن ندرس من اليوم السبت نعم إلى يوم الأربعاء. نعم. يوم الأربعاء مساء أو صباح ندرس بعض الدروس من الفقه. نعم. المبادئ الدينية. ما شاء الله ممتاز. كان الصلاة والطهارة. نعم. والتوحيد. توحيد الله والحديث. نعم. بعض كتب الحديث. نعم. ويحفظون كذلك المتون. ما شاء الله. والمنظومات. ما شاء الله. نعم. يحفظونها مثل تحفة الأطفال. تحفة الأطفال. البيقونية الجرومية. والمنظومة الحائية في أبواب متفرقة. ما شاء الله ممتاز. هذا مهم. يحفظون أيضا الأصول الثلاثة والأربعين نووي. الله يبارك ما شاء الله. يحفظ بعضهم. نعم يحفظون. ندرس هذه الكتب أيضا. سبحان الله ما شاء الله. هذا ممتاز. نعم. لكن هذا مهم جدا وكذلك يعني يساعد الطالب أن يفهم دينه. نعم ما شاء الله. هذا مهم جدا. يكون عنده مبدأ قبل أن يذهب. نحن هنا إذا كمل الطالب حفظه مباشرة ينتهي بالنظامية بالمدرسة. نعم لأنه هو خلاص متعود على الدراسة لكن نعم. قبل ذلك يحفظ هذه المتون لكي إذا ذهب إلى المدرسة يساعده. نعم يساعده يكون قوي. نعم قوي جدا. وكذلك في الأدب أنا أرى ما شاء الله كلهم يعني عندهم أدب يعني. نعم نحن ما شاء الله سبحان الله. دراسة مع الأدب. نعم. العلم مع الأدب. هذا مهم جدا. العلم مع الأدب. نحن نهتم بالأدب كثيرا جدا. نعم. ندرس الطلاب القرآن ونؤدبهم تأديب الإسلام. الإسلامية. نعم. الإسلامية. نعم. لأن هذه الأولاد إن شاء الله غدا هم العلماء. نعم. هم العلماء الأمراء. نعم. إذن إنشاء الجيل على إنشاء تنشيئا. نعم. صحيحا وتربية الإسلام نربي أولادنا تربية الإسلام. صحيح. وهذا يساعدنا. نعم. يساعدنا جدا فنطلب من المحسنين
أن يساعدونا في هذا. في مثل لأن نحقق أهدافنا وغاياتنا. بارك الله فيك شيخ. نعم وإياكم جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. فرحنا بزيارتكم وتفقدكم أحوالنا ونسأل الله أن يوفقكم لما يحب ويرضاه، وأن يبارك في عمركم وأن يبارك في عملكم، وأن يزيدكم بركة في العلم والرزق. آمين. إن شاء الله. ولكم مثله. صلى الله على نبينا محمد. Comme vous pouvez voir, en fait, ce merkez qui accueille tous les jours une centaine d'étudiants se situe dans une maison qu'ils appellent Dar ici. Voilà. Donc c'est une maison, c'est un père de famille qui a autorisé en fait son fils à ouvrir ce merkez. Et Allahumma barak, c'est un shir qui a du ilm. Et c'est très profitable. Regardez le lieu, regardez dans quoi il donne cours. Nam. Et de dehors, donc ça donne ça. Voilà, en fait, ils auraient besoin de soit faire un étage, bon déjà rénover parce que c'est toujours un peu défaillant, c'est vraiment des cabanes quoi. Voilà, pour pouvoir faire la séparation. Au départ, quand ils ont commencé avec 11 étudiants, ils étaient dans cette petite salle. Ils étaient dans cette petite salle et ensuite ils ont déménagé dans cette salle qu'ils appellent le merkez. Le merkez parce que l'apprentissage du Coran se fait ici et les gens sortent hafidhan, ils apprennent le Coran par cœur et vous avez pu voir, mashallah. La problématique qu'ils ont, c'est que voilà, les hommes et les femmes sont mélangés. Ils ont juste mis un petit muret de séparation ici pour distinguer les garçons des filles. Et ça, comme il a dit dans la vidéo, c'est par manque d'espace, manque de place qu'ils font cela. Mais ils ont la volonté de séparer. Regardez ici, c'est vraiment fait un peu à l'arrache avec les moyens du bord. Et voilà. Donc ils n'ont pas de hammamet, ils n'ont pas de... Enfin, ils utilisent les toilettes de la maison ici. Donc vous imaginez 100 personnes qui utilisent les mêmes toilettes, c'est pas forcément évident. Inch'Allah. De Banjul à Serekunda, en passant par Kanifi, Bakau, Fadjara, Kotou, Kololi, Abuko, Lamen, Yundum et Birkama, les Kombo accueillent la plus grande proportion de la population gambienne, le plus grand nombre d'écoles par tête, en particulier les lycées. La plupart de l'industrie et des installations modernes telles que l'eau, du robinet et l'électricité. Les parties sud et est de ces districts restent cependant majoritairement rurales. C'est pourquoi nous avons utilisé le terme de Kombo urbain pour désigner l'agglomération de villes et d'établissements urbains de cette partie du pays. La Gambie a une population jeune. Environ 60% des Gambiens ont moins de 25 ans et l'âge moyen est de 17 ans. Environ 95% des enfants travailleurs travaillent dans le secteur agricole. Mais dans la capitale, à Banjul, il est courant de voir des enfants de moins de 14 ans laver des voitures, vendre de la nourriture, des journaux, réparer des vélos ou encore des voitures. Beaucoup de ces enfants sont orphelins ou manquent de soins parentaux, mais d'autres ont des parents qui les ont envoyés faire du commerce dans la rue.
Ce jour-là, au retour de Badibou, nous avons raté le dernier ferry. Nous avons donc dormi à Bara et nous sommes partis très tôt le matin, après la prière du Fajr. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم كافي. Situé sur l'estuaire du fleuve Gambie, à 26 miles marins de l'océan Atlantique, l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde, le port de Banjul est le principal port maritime qui sert le commerce maritime de la Gambie. Il constitue près de 90% du total du commerce extérieur du pays en volume et en poids. Plusieurs ferries circulent entre les deux villes de 7h du matin à 21h. Le trajet d'environ 5 km entre les deux rives prend environ 30 à 40 minutes. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى